Kaile mathematics kan zero hun along nileta exercise 9.5 special identities hi voina exercise ti dan kan zir chin dona karma sa khan asoi fi ana he special identities hi asoi fi ana video kan ronda to in thathiam em ka hrelawa thathiam lo inomani pon voina kan soi tang hian in thathiam don tho ani special identities a hian formula pali poimo deuh mai zirlai bu khan ron pe a phe za somlina aza somli pakwana khan en chot formula pali ron pe ni hela hian pahni chau ka ron da chan chu tun tuma hian pahni chau hi kan tiriang arwala pali kan ti chuan in thiat pol kan lo awangin pakhatna le pahni na chau hi kan ziranga a chaw dan hela in example mangin ka tilanga nga chuan uak ka pe don chau ni chu jong chu voina kan ti turania a plus b whole thing square a minus b whole thing square formula lar lutuk ania ithiam nge ngai tok mai ni class 9 ate class 10 ate he formula manga chaw tur exercise hi tam don awangin ithiam lo ani chuan I mathematics rom di takin I mang chho mai dona chu wangin ithiam ero chon nuam ti tial ti langa I a all cia ithiam nge ngai ni nu mo pa moi ni huna poi fa te zirtir turin ala om le zel don chu wangin hi poi mo ni top nu le pa tam pon thiam nge ngai a plus b whole thing square formula chu vom top mai tur he formula hi helai kan ziala nang hian le bu khan phek za somli pakwana en thein oma bu nei to ha chonin en theya a square plus 2ab plus b square har lo tro a square plus 2ab plus b square a minus b whole thing square ani ve thung ero chuan a square plus ni to lavin minus 2ab plus b square kha jong kha ni mai kha jong kha von bel tak turania apathum na le palina ero hi chu ai toile zual all de me ron kau do na chu a har sat lo awangin ti mayang nang mani in ti tur kapek zo huna chu exercise le a han pai dan zir don ani chu wangin 3 le 4 hi chu don chu ma jo kan ti ri don lo dinani chu 3 le 4 chu kan ti ri don lo 1 le 2 hi bel taka thiam turani le e formula hi a khoi zok zok poron pe ma sa sentinan a plus b whole thing square on pe ma sa chu helam panga tu pu hi shema turani chu tiang chi chuan a helam pang po heron pe sentinan a square plus a square minus 2ab plus b square million question on pese hemi ku puchu a minus b whole thing square alle zong poni sha turani chu na kina kanan ziranga exercise a tu na lang don ani hele thui de ka soilo nga example nen ka soi fi anga langa in thathiam hal ma yang chon tun trum chu homework ka pe don chewa in ron submit angai don ani submit dan tur chu video problem ka soyanga en wang ta ila hela hen example pakhat ka pe a chuan example ba ka abuami question number 1 sub number 10 ami ka chok chin bukang chuan khoi chumi tang chuan in lo zir thei don ani hey 2x plus 3y square hi and using identity find at ta hi ron petani identity mangla enga moberati atun a hian identity pali ka zir dona pahni ka soima sa dona ka soi pahni zing a hian a plus b whole thing square le amo a minus b whole thing square mo khoi nge hi hian a remzo ti he en tala I han en wang anga isia thiam the dan tur chuan 2x a ang I o khanitani 3y hi b ang anitani hei a ang angai tur hei b ang angai tur I o mo ruin helai formula kharil ro lwong rang chungin identity zir chuan a formula hi ivom theilo ni pon iril ruai hu theilo ni pon phek khoilai emolaya izirlai khoilai molaya fi adawin ziak la chu chuan en mil talanga iril ruai mu thiam lo pon chu chun ringot mai ni le 2x a lo ni anga 3y hi b ti na lo ni don ta nei chu a in rem dan kha a le b tak takin ron da don lo question a I op number enga mo ron da zel dona ha kha zu thiam ngai ta tu na po hian hey 2x a ang lo ni chon a plus b whole thing square chi lo ni ta ni chu hre thiam la zo the nan te kan zia ka nga tuna sub number 1 hemi a formula ma sa zo million ka sei do ania kimi ang zel ki rem top don amaro to chu mi ma to ne hre tur chu hei hi alo em le la 2 chu kon na ti lo a I a hian engo a I a hian 2x da zel tur tina mo a formula a om na pi ang a hian chuan b om na pi ang a hian 3y da zel thumang tina ni tani mo ki zialan tur ni lo ne cho huna nakina exercise ti huna te test huna te ron zia ki tianga ron zia lam hi ngai lo nia in thia thiam theinan ta ron zia kan ni chu hele he formula ang hi rem dona a I a hian 2x da charcharam b I a 3y nga tinge equation in the pek dan hey a plus b ti tai la in rem chi awangin ha ri rom dan tur ni theo ran chinang o ran chinang in thiam don lu tu kan ni
a plus b whole thing square ani ta a plus b whole thing square formula chuan in roi enanga a plus b whole thing square formula chun a square om saber ta ni chu a square hela hian hemi chunga hen a square ma se tun tu ma chun a kan da thiang to lo ta a ya khan nge da tur ni kha 2x 2x sida ki bracket zel tur achan chu bracket lo chon dik thei lo na chan so ma bracket mi alawin 2x square ti ring mat ta la 2 square ve don lo x chau square don as a varian alom 2 chau ni lo x chau ni lo panin bel bom hian a luk pu ni wangin as a varian square ni ti an tin nan bracket in equal na na chuan plus hey plus chu ani mai ati khan a formula ka bona ngai chiang ani o voila kan zirtan ti hijun kan ziak lang sa a le pe ka chon ziak lang lovin ka sui pop pop to don dia cha a vong chiang lo chun boi thin chu wangin hi tiang thil pathum toi te hi a square ania 2ab plus b square hlom thum von ngai tu le 2 chu a formula om sa a thuk pui nei lo 2 ni top mai 2 ti top ang mo chuan a b lo ta a I ya mo he in kara hian multiply om thok ti na nia a I ya chon 2x da tur kan ti kha into b I ya nge kha 3y mo chuan plus b square b I ya ata b da thiang to lawa b I ya 3y ti kha lo in rem ta ni chu kha lo in rem ta chu ti ni chuan anga bi chi le chu ti ni chuan an sarai nge lo chuak tang ti kha yen dong ani chu an sara chuan hei square ani ta 2 square chu nge yang 2 le 2 multiply chu 4 tro 4x square lo nianga chuan plus hei hi multiply phe vector hei mi hi le hei min kar mi jong hi multiply phe vector 2 2 za 4 tro 4 3 za 12 ani ta 12xy mo ha pai thei lo wa chuan plus hei hi 3 square chu nge niang 3 le 3 chu 9 tro y square ha answer ni mai ti top kha answer ni top mai ni all maya anen wang la formula I bel to chuan formula ang khan ti khani rem dia danga I chok chuak ngal pop thei ni all lutu ngai tu alok le chut wa ka ngai ve lo a formula he tan chuan chu all sam na ni hele sakai chia thiam ka ring ti chuan exercise 9.5 question number 1 kha en tai la abu nei chuan lo ke ulai nei lo ani po in blackboard ka zia sa hi ron en mai ula green board ka zia sa hi tuna hian 7a minus 9b ti hi sub number 10 ami top lam panghin hu phur thina question number 1 mi han chok don ani hu phur tur pakhat ma om lova amar chui cho tran ma in sil soi fi alok ngai chu heta chuan a plus b whole thing square ni hei nga tinge tem pani oma formula thil pani oma mi ti kha zona ru boina om thina ma se 7a minus 9b hi om dobola mo om dobola pani om tina ni chu om zia chu 7a minus 9b whole thing square ti na hei kha bu hian in ru ti buai phe thi tum thina enga model lek danglam angalang danglam tak si lo ada hian in ru lo boi thina chu thiam chiang lo ho boina ni thin chu wangin bel tur ani cho tam chon khang kan traffic kan bel kan boi ngai lo hey 7a 9b voi ni om ti om zia chu square ti na 2 voi ni ani jon 2 le 2 square ti na ka tiang khani maya chuan chu tia lo in rem ta ka chuan hey a ni top ta se helai a le b ron ta tak tak chu a formula a le b ne hai nang to lo variables kha boi to lo tur hemi hi a lo nianga minus b square in om thei hemi number 2 formula a minus b formula hi om theya chuan ven helai chuan atluk pu hi danglam to thungang a I hian enge da zel tur kha 7a om ve zel to nga b I hian enge om ve zel to ang 9b om ve zel to thunganga ti chuan hemi mil hian rem le don ti na ni chu yo rem le china ka rem le china hai da he kan ti chan de nge tian thui de ba cho don pun a minus b whole thing square formula chuan a square om sa berang a square enge ni a square kha 7a minus hei chi hi danglam na om chun ma sa jok na hian hei chok hi 2
AB AB AI à 7A BI à BI à hiền 9B rồi thiểm đó hay mình này BI à itia B đằng bốc ông lẽ thấu xe thì karil ruột gió na này chỉ na hay 9B hay cho rồi equation na kèn tel sa ni hay formula B te formula A te khani to lo equation na ram kèn tel khani thì sẽ tu ra ni kha chu in sẽ thiểm karing plus B square BI à 9B rồi thiểm đó thì khan hey A square minus 2AB plus B square A square minus 2AB plus B square hay miệng chỉ hình rem ta khăm miệng ai rem nu khan buổi nào to lo hay là cái chọn chỉ khan này à chọn thấy đàn đàn này chọn ngon cho answer này to mấy đòn này 7 7 ra 49 A square anh em á minus 7 2 ra 14 draw 14 9 cho anh sáng này lên 14 9 sáng này ô 9 4 ra 36 draw 9 1 is 9 10 11 12 126 alone in chu 126 AB anh em mày hay em bị giống giống kha A lại B kha chu anh multiply cho AB ni mày à draw chuan plus long niang á 9B hi square ni chuan 9B với ni mo pani multiply 9 9 ra 81 B square ha answer ni ha what mai ni ta thiam draw ha answer ania alang pha em o kan video ai han ni han fia draw 7 7 za 49 A square minus 2 7 za 14 14 9 is 126 AB plus 99 81 B square ha answer ni khatiang zel khani mai ti chuan eng po lo in rem sela AI à khan eng po lo da sela thui deuh po ni thei toi te po ni thei AI à hian extra po ni thei a AI à hian in I enge ni thil chi sang sang ron da thei a kha chu eng ma boi tur ani lo I a formula khai bel to chuan he helai formula hi bel to chuan khami mil khan I rem zelanga mo I the thiam lo ni pon han chok don chin la video hi en non le la bul train ka soi vi an hi thil zirtak ve deuh hi chu voi khata hriat thiam ngal reng mat thei lo deuh te hi om ve thina chu thiam ma chu ka en non mayang ka thiam om em mai ti ru hi putangai ni I thiam nge nga hi thiam chuan mathematics nuami ti sot don kan zir le tur po nuami tianga 9 le te na po mathematics thiam tol mai a poi mo la tu chu wang chuan ngai tha thiam lo ni le ha kan du to ka nga kan du to do na ma ro chu tun trum chu homework ka pe don cheu ni homework hi ron ti nge tur ani top mai ni tu na hian kan online class hi en mang lo le lo ti that che deuh te in om ti kan thria nu le pa tha soi dan atangin chu wangin tun trum chu tu nge lo en a lo zir ti hriat nan homework ka pek cheu hi in cho dik to sa dika mo dik lo mo in cho na kha in chok zo nge ni ti khai la nga private in wi whatsapp message a me ron thon vek tur ani a thon ve lo le tiang ho kha le a thon lo kha ka lo chin chi rang do na hi amar chu har sat na wanga I phone na te nei lo le whatsapp en thei lo zir ve thei lo an om pal ani chuan ati lo kha khem me mo mak pa mo chu ka ti don chuang lo ma se ka sin chi don ani ati le ti lo kha ka rang du ni ti lai kha in ron submit vekang group a khan ka number in nei vek kha chu ka cha du cheu ni tho tran tuk jing theng hun ko honganga voin zir to pania in rin ni sunday ni leng zan nen hun in nga lu tuk exercise lem te ka pe don cheu in bel thei na tur chu mi lo thon nge ang thon lo chu ka chin chi vek don a thon po chin chi vek don ani in cho to sa ha thai lang a fi devin in ming le roll number in ron jet tel nge bok tur ni leng homework tur chu 9.5 a khan question number 1 khan ni na ma se question number 1 a khan tlema a question ina bum cheu atum ma wanga tlema ti dang lam a formula a apply theilo mo in ti tur kha tlem o ma chu ka pai sakri cheu nga soi fia bel de ngai kha chu class a te kan na ti chun zo mang tuang tlam taka tu na formula kan soi anga man ngal thei homework the two question number 1 sub number 1 te sub number 2 te sub number 3 sub number 4 5 chu ngai lo 6 po ngai lo 7 ngai lo 8 ngai lo 9 he hoi to mai panga ni thum chung in thil panga ol te tlar ni ve le ka cho zo thei homework ka pe cheu ni chu lo ti lo chu thiang lo bang
King ho ki sub number 1 sub number 2 3 4 and 9 ti chuan nang mani in belnan homework ba ka khian example lami a chodik na te kha al aveilam pang a phek za chu ko hrachi lo exercise 9.5 in han ke wanga phek veilam panga khanin example te om chaw hang te khan lo zirngu nang jo in thiam nge ngai ni ti kha tun truma tan chuan tok mai sela thadda vin lo ziranga homework in lo submit chau don nia le khazir nom vek ole